Hello everyone, how are you all? I hope you are also fine. So, आज आम पढ़ा आज आम क्लास रे पढ़ा मैथमेटिक्स एन्युइटी आम पढ़ा जोटा कि आमर कंपाउंड इंटरेस्ट केमती हो बाहर करा होची से विषय आम आज जानबा आउटा माने पूर्व वर्ष रे आम केते होची माने मूल राशि केते से विषय रे होची आम जानबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा। गोटे क्वेश्चन ना एन एन्युइटी पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 10 years at 12% per annum compound amount to 7,542 determine the value of such annuity। तो ये माने जहाँ क्वेश्चन देछि से हिसाब रे हमें लिखि दबा को माने कोन ना से देछि के 10 वर्ष माने कोन 10 years हैला कोन एन तो आम कौन जानले ना हूँ दे दीची कौन ना आमको फर्स्ट दे दीची ना एन एन्युइटी पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर है कौन ना 10 years है। तो ये एन कौन हम ना एन इक्वल्स टू 10 years। ओके 10 years एट 12% पर annum माने गोटे वर्ष को है 12%। ओके तो कंपाउंड अमाउंट माने तो 10 वर्ष रे हे गला केते ना 17,542 टंका। तो एटा कोन हैला हमरो 17,542 हे गला होची 10 वर्ष रो एंड रिजल्ट। तो तार पूर्वटा कोन थिला माने होची 1 वर्ष रे केते होची हम देउथिले तो सेटा हमें होची एठी देखिबा। तो आमे से हिसाब लिखले एम केते हला 17,542 एन आमे जिन 10 years। तो आमे जते इंटरेस्ट बाहर करबा तो आको होची हम कोन कहि परबा इंटरेस्ट बा रेट भी कहि परबा बा रेशियो भी कहि परबा 12% जो। तो हेते आमे एठी लिखले ना r is equal to 12% और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12/100। आम ये इंटरेस्ट बाहर करछे माने जेहेतु परसेंटेज अच्छी तो से कौन लिखुचे ना 12/100। ये जोड़े शून्य अच्छी तो जोड़े शून्य माने जो दुईटा पूर्वर पॉइंट बस माने कौन 0.12 हम। तो तार मेन फॉर्मूला कौन ना m इज इक्वल टू m is equal to a/i 1 plus i whole n minus 1 whole। ओके तो बही रे होची अलगा दीची मु किंतु एटा अलगा प्रकार रो करछि हैला। तो हमें बही रे कोन करछि ना हमें एम टी से सेपरे ही रखुछि तापर हमें एपडो एपडो करि करि के जाउछि किंतु मु एठी कोन करछि ना एटा को हमें होची रखि देइ जे एपडे माने कोन करछि ना हमें एम ए रूल हिसाब रे जाउछि माने कोन एम डेपरे रहला एटा माने होछि एरे तो किछ नै खाली एटा लिख लेकि जो आई रे हो जहाला सेटा लिख लेकि जाउछि। तो मु कोन करछि ना एटा को रखि देइछि ताले कोन हबो ना m * i बाय माने हमको अमाउंट बाहर करिया को देइछि ना। तो m * i बाय 1 plus i whole into n minus 1 रो होल दिया हे गला। तो m * i माने कोन ना m रे केते अछि 17,542 इनटू i केते 0.12 बाय केते 1 plus 0.12 / 10 minus 1। तो याकू गुणिले केते होउची ना 2105.04 ओ हैला। तापरे ए दिटा को होउची मिसले केते हो जाउची 1.12 रे 1.12 डिवाइड केते 10। तो 10 अछि माने केते होबो तो हमें 10 थरा को गुणिया पड़बो। तो सही हिसाब रे 1.12 को होची 10 थरा गुणिले केते होची 3.4785 माने चारटा नैची हैला। तो तापर एठी कोन -1 अछि तो एठी -1 लिखि देली ताको याद्रु -1 को केते हबो
2.4785 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଫେଟିଦେଲି। ଫେଟିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି ମୋର 849 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କି ଇଏ କେମିତି ଦେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଇ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ କରିଛି ମାନେ ଏମ୍ କେତେ 17,542 ଇଜ୍ କଲୁ ଏ ବାଇ 0.12 ତାପରେ କ'ଣ 1 ପ୍ଲସ୍ 0.12 10 -1 ତ ସେଇ ହିସାବରେ କଲେ ଦେଖ এই যেটাକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସୁଛି ସେ ସେମ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସେ ସେମ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେ ସିଏ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ ଦେଇ କରିଛି ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ବିନା ଲଗ୍ରେ କରିଛି ହେଲା। ତ ବୁକ୍ରେ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ ଦେଇକି କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ରେ 1000 ବାହାରିବ। ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଦେଖ 1.12 0/10 -1 ଦେଖ ଇଏ ଦେଇଛି କେତେ 3.105 କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ହେଉଛି ଏଇଟା ବାହାର କରିଥିଲି। ବାହାରିଥିଲା କେତେ ଆମର 3.4785 ମୁଁ 4ଟା ନେଇଛି ସେ ଏଇଠି 3ଟା ନେଇଛି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖିଛି ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି। ତ ଏଜ୍ କାଲୁ କେତେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସେମିତି ବି ଲେଖିଛି। ତ ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲଗ୍ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍। ତ ଲଗ୍ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ କେମିତି ହେବ ନା ହେଉଛି ଦେଖ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ ହୋଲ୍ ଲଗ୍ এটা আগে হচ্ছে লেখা হয়ে গেল মাইনাস লগ 2.105 তো সে এমনি করছি। তো এমনি কলে কম হচ্ছে আমি কেমতি নেবা 4টা নেউছি আমি। তো 4টা নেলে কম হব না 21.052 হচ্ছে আগে লগ দেখিয়া সেই 21.052 তো সেই 21.052 হইলে কেতে হচ্ছে 32 হব লগরে। তো কিন্তু এটি কম দিয়েছি এটি 3.3232 কাইকি হলা না এটি 4টা আছে কিন্তু গোটে কমা হইকি লেখা হলা 3। এটি কোন গোটে আছে গোটে রু কমা হয়ে গলা 1 মাইনাস 1 কেতে 0 তো সেটি সে লিখিলা 0। তো সে কোন হলা না হচ্ছে দুইটা কো সেম 3232 তো দুইটা কো মাইনাস করলে কেতে হচ্ছে 3.000 ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ର 3.40ର ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି 0.00ର 0 ହେଲା। 0.00ର 0 ମାନେ କେତେ ନା 1000। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ବାହାରିଗଲା ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ନା 1000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ ଦେଇ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ଆଣ୍ଟିଲଗ୍ ଦେଇକି କ'ଣ କରୁଛେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 849 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା ହେଉଛି ଆମର ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଦୁଇଟାକ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ।